rahimakumullah. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kita mintakan dari beliau Ustadz Ihsanuddin dari Yogyakarta. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Kan menurut saya mungkin nek sauman niki kan nek Gus Wahid rawuh mungkin ternyata sing liwat mriki jenengan rada persiapan mawon. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kan merapat. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih dengan bacaan Al-Quran oleh beliau Ustadz Ihsanuddin. Semoga kita semua diberikan futuh bil Quran, juga mendapatkan syafaat Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu bersolawat bersama dan tausiah, dan juga pemotongan tumpeng dan menyanyikan lagu Mabruk Alfa Mabruk yang langsung akan dipimpin oleh beliau Gus Wahid. Kita waktu haturkan sumangga. Mabruk Alfa Mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya umilatik mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk
Wa
Puasaku dalam imanku, jangan halalkan nasimu, kita bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang menerjangmu dan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah tulimu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sepuh, para kiai, para ulama, para habaib, wa nakhussu bi dzikri panjenenganipun Ki Haji Agus Rafiq Husnuddin Al Habib Muhsin Alatas, Ki Raden Muhammad Firdaus, Ustadz Alif, Ki Haji Abdul Halim, ugi Bapak Camat Kecamatan Bener, para sesepuh-sepuh ingkang boten saged dalam sifat asmanipun setunggal muga setunggal tanpa ngirangi raos pakurmatan kawula. Hadirin hadirat rahimakumullah, muslimin muslimat, para pecinta Rasulullah, para pecinta sholawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika kita saged nyawiji sesarengan wonten ing menika majelis. Setelah tadi sejak pagi wis udian terus nggih Pak. Alhamdulillah
wau saderengipun isak sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hujannya reda. Ini pertanda bahwasannya Allah memberikan kesempatan untuk kita semua kersanipun kita saged ngerawi menika majelis kersanipun ibu-ibu ora kepleset. Nah, jadi udane dindek sik mengke sak badanipun pengaosan monggo menawi ajeng udan meleh nggih mboten napa-napa. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adikku semua yang pada malam hari ini berulang tahun, grup Hadrah Jihadul Fatah dan juga apa meneh sing ulang tahun apa meneh Jihadul Fatah, terus dan jihad-jihad yang lain ketika Mbak Yailu dan jihad-jihad yang lain. Pokoknya kabeh sing saiki ulang tahun utawa bar ulang tahun utawa arep ulang tahun ditungake kabeh muga-muga panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, sehat zahir batin, diberikan panjang umur, rizki yang banyak, rizki yang melimpah, rizki yang berkah, rizki untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan pula para romo-romo kiai, guru-guru kita semua diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, diberkahi umur beliau, diberkahi rizki beliau, keturunan beliau, waktu beliau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang hadir pada malam hari ini, semoga kehadiran kita pada malam hari ini betul-betul dijadikan untuk menjadi bekal amal soleh untuk kita besok menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menggugurkan dosa-dosa kita, setiap satu langkah kita pun diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengke kita selawatan sareng-sareng rumiyin, mengke di tengah-tengah kita mau selawat, mungkin ada sambutan dari Bapak Camat. Oke, ada pemotongan tumpeng juga sebagai simbolisasi kita bahwasannya nek ana tumpeng biasanya ana sing ulang tahun. Nah, mungkin tumpengipun dipun dalakan, silakan mungkin kita dungani sareng-sareng disuwuk bareng-bareng, muga-muga estu pepanggihan kita wonten ing dalu punika menurunkan rahmat berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala man wajdaduna wa aslafuna salihun bisirril fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi Ya wa Rabbi sallim. salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي سيدي يا رسول الله يا رسول الله له الجاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله
يا قلب وارتجال رقت عيناي الله ولطيبة ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي ماذا يا قلب وارتجال صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصدى لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصدى لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل عليه لا إله إلا الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعثرها يبقى إذا مست أيادي الله كف المصطفى كالورد نادي الله وعثرها يبقى إذا مست أيادي الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمر
ilaha illallah روحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي الله للمولد للمولد عبد الله nama ayahnya Nabi bundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy Allah inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka penuh suka duka 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah yang penuh keduka inilah kisah Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka penuh suka duka 8 tahun usia meninggalkannya Abu Talib pun menjaga paling membela saat kecil menggembala dagang saat remaja umur 25 memberi istri Khadijah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka penuh suka duka di umur ke-30 mempersalukan bangsa letakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan isyarat ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka penuh suka duka rohatil atiyar tashudu fi layalil maulidi wa bariqan nur yabnu bil ma'ani ahmadi rohatil atiyar tashudu fi layalil maulidi
kanggo sepo meko sore kene tak critani kanggo sepo meko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ijo benderane tahun 26 lagi ijo benderane gambar jagat simbole NU bintang saka lambange NU bintang saka lambange anggo usolli salate NU adan pindo Jumatane usolli salate NU adan pindo Jumatane kanggo kunut subuhane NU zikir bareng amalane NU kiai ulama NU para habae idolane para kiai ulama NU para habae idolane NU padang bulan padangi kaya rina bulannya sing awe-awe ngelekake terus sore ini tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'ilmillahi sholatan kalimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan kalimatan bidawami mulkilahi alangkah indahnya sing banter andai dapat wajahmu kan pasti mengalir air mataku kan
karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah Habibullah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasul Rasulullah ya Habibullah terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habibullah kurniakanlah syafaat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim alangkah indahnya hidup pada Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa dawati al-qadha ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami nawiti ingsun para syi'iran kelawan muji maring pangeran kang maring rahmat lan kenikmatan
Rina wengine tanpa petungan, Rina wengine tanpa petungan. Duh kala kanca priya wanita aja mengaji syariat mereka, berpintar dongeng nulis lan baca, tembe murine bakal sengsara, murine bakal sengsara. Akeh kang hafal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak dikatreke, yen isih kotor hati akale, isih kotor hati akale. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'at للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان. انهدوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان. انهدوا يا للوطن، Indonesia miladi anta urwan waqaman, kullu bayatika yawman qabihayal kahimama, kullu bayatika yawman qabihayal kahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang dan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang dan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau wajib martabatku, siapa datang mencampurkan binasa di bawah tulimu, siapa datang mencampurkan binasa di bawah tulimu. Ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun minal iman. Inhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun minal iman. Inhadu ya lal watan, Indonesia miladi anta urwan waqaman, kullu bayatika yawman qabihayal kahimama.
imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banci martabatku. Allah yang pada mencampakkan binasa di bawah nurmu. Siapa datang mengancamkan binasa di bawah nurmu. Izinkan ayah, izinkan ibu, Bantar, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama.